बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर हो रही हलचल, तो वहीं आपको बताते चले कि सिद्दीकुल्ला चौधरी ने बुक फेयर में आकर दिया विवादित बयान। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी को भी नामबाद नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को इस एसआईआर फॉर्म से हटाया जाएगा। अगर हटी तो होगी बड़ी आंदोलन और होगी बड़ी कार्रवाई। आपको बताते चले कि किसी भी हद तक उतर सकते हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी। उन्होंने दिया बयान, आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा एसआईआर को लेकर। और आपको बताते चले कि आसनसोल में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी आसनसोल पहुंचकर विवादित बयान दे रहे हैं, उनको लेकर भी क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। বিভিন্নভাবে কেউ মারা গেছে, কেউ ডবল হয়েছে, স্থানান্তরিত হয়েছে। এটার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য মমতা ব্যানার্জি যে জেনুইন ভোটার একজনও বাদ যাবে, আমি তার জন্য যথাসাধ্য লড়াই করব, নীতিগত লড়াই। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ওইটি আমাদের শেষ করব। আচ্ছা, বলছি আজ দেখা যাচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীও কিন্তু এই আসানসোলে এসে পরে এসআর নিয়ে পরে বলছেন। শুনুন, এরকম মানে কাঁচা কাঁচা গালিগালাজ করা যায়, কাজ করা অনেক কঠিন। 14 বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী কাজ করছেন, 100 বেশি আপনার উন্নয়নের রূপকার তিনি। মুখের কথা বলা সহজ, কাজ করা অনেক কঠিন। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করুন যে বাংলা বেশি আছে না তারা। ঠিক আছে।